जगन्नाथ महाप्रभु जने बुढ़ी मार सेवा करुचंती। जय हो महाप्रभुंकर। किंतु काहेकी जगत सारा लोक जार सेवा करती सीए पुणी जाइकी आउ जनकर सेवा करुचंती। एमिति केमिति हेई परिबो? आसंतु सुनिबा एई कहानीटिकु। पुरीर शेष मुंडरे जणे बुढ़ी माटी रहुथिले। से जगन्नाथ महाप्रभु को निज पुओ भली भल पाउथिले। आउ आम महाप्रभु भी तांको मां बोली भाबंती। सेई बुढ़ी मां जनक सबुबळे महाप्रभुଙ୍କ सामने भोग लगांती आउ कुहंती, जे पर्यंत मो पुओ किछि खाइनी से पर्यंत मो भी किछि खाइबिनी। आसु से जेते बेले आसीबा कथा आसु, जेते बेले खाइबा कथा खाऊ। मु एठी अपेक्षा करिछि। आउ आम महाप्रभु जगन्नाथ एई कथा सुनी खुशी हो जाती आउ भोग ग्रहण भी करती। मो माँ को हाथ तेरी प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है। माँ मु तो खाईदेली, एबे आपण भी खाई दियंतु। खाईदेलु पुओ, भोग केमिति लागिला? भल लागिला रे। माँ तम हाथ तेरी भोग केबे कोन अस्वाद हेई पारे? गोटे दिन बुढ़ी मां किछि अजଣା रोगरे असुस्थ होई पड़िले। गांटा सारा लोक तांकर सेवा करबाको चाहुथिले, हेले से रागिकी कहूथिले, नाही मो सेवा करबा का दरकार नाही। मो पुओ आसीबो, मो सेवा करबो। हां से निश्चित आसीबो, मो पुओ आसीबो। हेले माउसी तो पुओ पुणी कोठी अछि? से जोड़े भी थाओ, से निश्चित आसीबो। तुम माने जाओ एडू, कहली ना, जाओ एडू, जाओ। ए चलो रे, समस्ते पळे चलो। समस्ते गां लोक घर बाहर को चली आसिले। और बाहर कथा हबारे लागिले। अरे भाई ए बुढ़ी माँ को कहूची ता पुओ आसीबो, तार तो कोउ पुओ नहीं। हाँ भाई तार तो केही नाहंती, ए पुओ पुणी कोठु आसिला? सबु गां लोक एमिति कथा हबारे लागिले। सेपटे आम महाप्रभु जगन्नाथ व्याकुल होई पड़िले। तांका आखिरु लुह बोही आसिला आउ से कहिले, मो मांकर देह खराब अछि। जे एते वर्षर निज पुओ परी मोर सेवा करि आसिचंती, एबे मते मो मांकर सेवा करियाको पड़िबो। एया कही महाप्रभु बुढ़ी मां घर को बाहरी पड़िले। बुढ़ी माँ घरे प्रकट हेले। माँ देखो मु आसी गली। माँ देखो, माँ देखो। आसी गला मो पुओ आसी गला। एया कही बुढ़ी माँ जनक अचेत होई पड़िले। महाप्रभु जगन्नाथ सकाळे उठी घर ओळांती, दांड ओळांती आउ बुढ़ी माँ को औषध खुआंती, रोषेई भी कर दियंती। आउ महाप्रभु जगन्नाथ निज हाथरे माँ को खुएई दउथांती।
ଦିନ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଜଗା, ମତେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହ, ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଯାଉ? ତତେ ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହସିଦେଲେ। ଆଉ ସେଠାରୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଆସିଲେ। ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ଜଗା ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଚାଲିଗଲା? ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇନି। ଜଗାର କଣ ହେଇଛି କି? ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସୁଭଦ୍ରା, ଏ ଜଗା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ତୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ କି? ଭାଇ, ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ପୁରୀ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବୁଢୀ ମାଟା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଆ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଚମକି ପଡିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ଝରି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ସାରା ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକ ଯାହାର ସେବା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ନିଜ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ରଖୁନି। ଧନ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରୁ ସେବା ପାଇପାରୁଛି। ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଚମକି ପଡିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ରୂପ ନେଇ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି? ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ଜଗା, ତୁ ତ ବଡ ଧୋକେବାଜ ବାହାରିଲୁ। କଣ ହେଲା କି ଭାଇ? ମୁଁ କଣ କଲି? ମାଙ୍କୁ ସେବା ତୁ ଏକା କରିବୁ ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦବୁନି? ଏକା ଏକା ସବୁ ନେଇଯିବୁ ନାଇଁ? ରହ ରହ, ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦି ଜଣ ବି ମାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ତାପରଠୁ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ବୁଢୀ ମାର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରସାଦ ବନାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଘର ଓଳାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଚିପି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଏ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି ନା କିଛି ମତେ ଲୁଚେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କି ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୋ କ୍ରୋଧର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ। ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷିକି ବସିଗଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷିଗଲେ, ପୁରୀର ଚାରିଆଡେ ଅକାଳ ପଡିଗଲା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ଅକାଳ କାହିଁକି ପଡିଗଲା? ଏବେ ମାଙ୍କ ସେବା କେମିତି ହବ? ସେ ଭଲ ହେବେ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷିକି ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଗଲେ ଏସବୁର କାରଣ କଣ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚାଲିଗଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେଇବାରେ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜମାରୁ ମାନିଲେନି। ପ୍ରଭୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଜମା ହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତ ରସଗୋଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ହେଲେ ଏଇ ରସଗୋଲା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଚାରିଆଡେ ତ ଅକାଳ ପଡିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ମିତ୍ର ଥିଲା ଚିଣ୍ଟୁ। ତା ଘରେ ଅକାଳ ପଡିନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ କବାଟ ବାଡେଇବାରେ ଲାଗିଲେ।
कबाट खोलिला आ प्रभु को देखी कहिला, अरे सखा तमे मो सह देखा करबाको आसीछ, आस आस सखा भीतर को आस। ओ सखा केमिति आसीबाको हैला? जगन्नाथ महाप्रभु चिंटू को सब कथा कहले आउ ताको कहिले, सखा मांकु कह ना मो ପାଇଁ गोटे हांडी रसगुल्ला बनेई देबे। हां हां सखा काहे कि न मो एबे मां को कहूची, मां 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 तमे कोठी सुना मो कथा। हां हां पुओ कह कोन हैला? मां मो सखा जगन्नाथ आसीचंती तांको पई गोटे हांडी रसगुल्ला बनेई दबो। हां हां पुओ काहे कि न रह मो एबे बने के आनुची। मां रोसे घर को जाई रसगुल्ला बनेबारे लागिले। किछि समय परे रसगुल्ला आनी चिंटू को धरई देले। हेई ने पुओ तो रसगुल्ला ने तो सखा को देई दबु। चिंटू रसगुल्ला नै की प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखको गला आउ कहिला, हेई ने सखा तम रसगुल्ला। प्रभु कहिले, धन्यवाद सखा मते एई साहाय्य करिथिबारु। नै नै सखा एमिति कोन कहूछ, तमे पर म सखा। प्रभु जगन्नाथ से रसगुल्ला नहीं की माता लक्ष्मी को पाखको गले आउ माता लक्ष्मी को मनेई देले। माता लक्ष्मी खुशी हेई गले आउ तापरे सबु जगार अकाल हटी गला। महाप्रभु पुणी बुढ़ी मां को पाखरे पहुंचिले। बुढ़ी मां रो बहुत सारा सेवा कले। बुढ़ी मां धीरे धीरे ठीक हबारे लागिले। आउ जेबे बुढ़ी मां पूरा ठीक हेई गले आउ तापरे शंख चक्र धरी गदा हस्ते प्रभु प्रकट हेले आउ प्रभु कहिले, मां एबे चलो मो सहित बैकुंठକୁ चलो मां चलो। हे प्रभु जदि नहीं जीवार थिला तो एते सेवा करूथुलो काहेकि? प्रभु जगन्नाथ कहिले, जेबे मोर को भक्त किछि कष्टरे कि असुविधारे पड़िथिले तेबे मु ही आसे ताको साहाय्य करिवाको। बुढ़ी मां कहिले, अरे सेटा तो बुझिली किंतु कष्ट हरण तो भी करि परथाते सेटा काई करलेनी? मां कष्ट तो समस्त को भोगिबाको हुए। जदि मु तुमर कष्ट हरण करिथांती ताहले तुमको ही मत लोकरे पुणी जन्म नबाको पड़िथांता, जहा कि मु जमा चाहेनी। मु चाहे मो मां मो पाखरे सब बळ पई रहंतु, सेइथि पई मु तुमको बैकुंठ मो सहित नबा पई आसीची। चलो मां जिबा चलो। तापरे श्री जगन्नाथ से बुढ़ी मां आत्मा को निज सहित बैकुंठ नेकी चली गले। हो ला 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 हो ला 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 ला। निजे दुखे रही आमकु हसाए जानी चुकी तार ना, निजे भोके रही आमकु खुआए जानी चुकी तार ना। सिए माँ मो सिए माँ मो मन जार ममतार सात सागर झरु थाए टोपा टोपा अमृत झर जापा दे मथा पाते ई सारा दुनिया माँ मो सिए माँ मो हो
ସିଏ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ଛୋଟ ଲାଗେ ଏଇ ସାରା ସଂସାର। ହୋ ମା ବୋଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମଧୁର। ପଣତରେ ସିଏ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ଛୋଟ ଲାଗେ ଏଇ ସାରା ସଂସାର। ଧନ ବୋଲି କହି ଥରେ ଦେଲେ ସେ ଡାକ ସରିଯାଏ ଜୀବନର ଅସରା ଦୁଃଖ। ତାର ଗାଳି ଫୁଲ ଭଳିଆ କଣ ଛୁଆ ମା 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 ସିଏ ମା ମୋ ମା। ସକାଳର ପକ୍ଷୀ ଫେରେ ସଞ୍ଜକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ମା କୋଳକୁ। ସେ କୋଳରେ ଥରେ ଯିଏ ଝୁଲିଛି ଜୀବନରେ ଡରି ନାହିଁ କାହାକୁ। ହୋ ସକାଳର ପକ୍ଷୀ ଫେରେ ସଞ୍ଜକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ମା କୋଳକୁ। ସେ କୋଳରେ ଥରେ ଯିଏ ଝୁଲିଛି ଜୀବନରେ ଡରି ନାହିଁ କାହାକୁ। ବୁକୁ ଚିରି ଢାଳି ଦିଏ କ୍ଷୀର ଝରଣ ସୁଝିବାକୁ କହେ ନାହିଁ ସେ କିରଣ। କହେ ଯିଏ ଦବୁ ଖାଲି ମୋର ମୁହଁରେ ନିଆଁ ମା ମୋ ମା ସିଏ ମା ମୋ ମା। ଓ ଲା 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 ଲା। ଓ ଲା 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 ଲା। ଆଜିର ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।